afternoon, sir. Welcome to Shelby Power Nitro Plus, sir. Kusang. Unsa na siya? Mo di siyang bagong formulation kasi karon, sir. Dahil ito ka nga dito sa friction modifier of detergent molecule, additive molecule, sir. Unsa na siya para? Ini nga formulation, sir. Kuhanin sa mga scientist para mas lalong umatak, umarangkada inyong sakilan. At the same time, sir, makahinod din sa inyong itin habang ka-start, sir. 200. Sir, cash or flip card? Cash. Sir, observe lang po tayo sa 450, sir. Mr. Address, sir, 200 power nitro plus, sir. Sige. Sir, facial, sir. Sige. Check hold. Sige. Tubig trachina, sir. Sige. Engine oil. Sige. Sir, kasi ihaw mo, sir, na tubig sa convenience, sir. Libre. Yes, sir. Libre, sige. Sir, kasi ito yung container cloth na, sir, lawin na sa outlet. Sige. Sir, okay na, sir. 200 power nitro plus. 500. Ay, this is 500, sir. Wait lang po sa resibo ko, sir. Sige. Sir, kailangan yung change 350 po, sir. Sige. Sige, sir. Salamat, sir. Ingat. Balik, sir.